nga napalak di apayaw at dabalasang nga nagpukaw pintas na nga kas la prinsesa isem nahan nga makapauma boses na nga makaay-ayuin nakpanmit nakiamam mo dinamag ko tinagan na nakialamano nakenkwa na ijay na nagruk iti istorya nagnag na kami nga duwa ada nakautkutoy bulsak napan kami nga nagmerienda idin nga medyo nga agkulimlim ilangit numwar bulanin kasapulan ngag sinain napan kumet nga intulugan o balasang jay kabakiran ng pupulos malipatang jay balasang uray ko na enda nga napertin iti utak ko si kalaeng iti puso ken panunod ko awalan ti sa baling nga sa pulex si kalaeng Maria Clara nga ay ayatek si kalaeng iti ng riing tuy matmaturog na nabayag na puso. May kadwa nga aldaw nakita ta ijay sirok iti akasya dinagdaras ko iti nagnag na nakaragragsak nakita ka awan ti oras nga sinayang ko makadwa ka lang isut kayat ko makita maigaman makasarita bibiyang tut ibagat datuma hankon nga matipelang tipod no nga marikrik na naibagak nga kayat ka di damo palang ket inayat ka ay ayatin ka Maria Clara ayatin nakmet kuma ikaw lang Pexman wala nang iba ikaw lang simula o balasang jay kabakiran ng pupulos malipatang jay balasang uray ko na enda nga napertin iti utak ko si kalaeng di puso ken panunod ko awalan ti sa baling nga sa pulex si kalaeng Maria Clara nga ay ayatek si kalaeng iti ng riing tuy matmaturog nga nabayag na puso. Inbagam iti agpayso inpanak ijay lugar yu inpakitam ti us-usto nga kinatataom nakikot nakti nakitak sumilen ka ken sumilap tinunang nga ay ayaten ka unay Gregorio sayanghan nga mabalit enkanto naksika ken tao ka kayat mo nga talaga sumurot ka kanya kitata ay ayaten ka unay Gregorio pasensya tataklan na naibaga at desisyon ka tata Gregorio urayan ka ni siro ti akasya o balasang